अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट शहरबानो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। अक्सर हम ये समझते हैं कि गुस्सा पीना, दुख को छुपाना या रोने से बचना ही स्ट्रॉन्ग होना है। हम अपने अंदर के तूफ़ानों को दबा देते हैं और ये सोचते हैं कि सब ठीक हो गया। लेकिन क्या सच में अंदर दबा लेना ही इमोशंस को हैंडल करना है, या ये किसी बड़े धमाके की तैयारी है? आज की इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे जज्बात को दबाना और जज्बात को संभालने में आखिर क्या फ़र्क है, और ये हमारी ज़िंदगी को किस तरह अलग अलग अंजाम तक लेकर जाते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये बात आपकी अंदरूनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल सप्रेशन की, यानी जज्बात को दबाना। ये जज्बात को दबाना क्या होता है? जब आपको गुस्सा आए और आप ये सोचें कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, और आप उस गुस्से को अंदर ही अंदर निगल लें। जब आपको रोना आए लेकिन आप समझे कि लोग क्या कहेंगे, मैं कमज़ोर लगूंगी, और आप आंसुओं को रोक लें, ये है दबाना। हम जज्बात को क्यों दबाते हैं? पहली वजह, सोसाइटी का डर। हमारे मुआशरे में अक्सर ये सिखाया जाता है कि रोना कमज़ोरी की अलामत है या गुस्सा करना बुरी बात है। दूसरी वजह, कॉन्फ्रंटेशन से बचना। हम लड़ाई या बहस से बचने के लिए अपनी बात और अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। लेकिन याद रखें, जज्बात कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उन्हें एक डिब्बे में बंद करके कबर्ड में रख दें और वो वहाँ से गायब हो जाए। जज्बात एनर्जी हैं। जब आप उन्हें दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। इसे हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में प्रेशर कुकर इफ़ेक्ट कहते हैं। एक दिन वो कुकर फट जाता है और वो छोटी सी बात पर एक बड़े एक्सप्लोजन की सूरत में बाहर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम जज्बात को दबाते हैं तो इसका हमारी बॉडी और जहन पर क्या असर पड़ता है। इसके नुकसानात बहुत गहरे हैं। नंबर 1, फ़िज़िकल हेल्थ पर असर। जब आप इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो आपका जिस्म स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज़ करता है। लंबे अरसे तक जज्बात को दबाने से क्रोनिक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, सर दर्द और स्टमक इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 2, मेंटल बर्नआउट एंड एंजाइटी। आपका जहन हर वक्त एक अनसीन जंग लड़ रहा होता है। आप एनर्जी सिर्फ इस बात पर लगा रहे होते हैं कि मैंने अपने अंदर का दर्द या गुस्से को बाहर नहीं आने देना। इससे मेंटल फटीग और एंजाइटी पैदा होती है। नंबर 3, रिश्तों में दूरियां। जब आप अपने अंदर की असली फीलिंग्स को छुपाते हैं तो आप दूसरों के साथ ऑथेंटिक कनेक्शन नहीं बना पाते। आपके अंदर एक बिटरनेस पैदा हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीबी रिश्तों को खोखला कर देती है। अब आते हैं उस सल्यूशन की तरफ जिसका नाम है इमोशनल मैनेजमेंट, यानी जज्बात को संभालना या उसको रेगुलेट करना। जज्बात को संभालने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा या आप दुखी नहीं होंगे। फ़र्क ये है कि जब आप मैनेज करते हैं तो आप अपने जज्बे को पहचानते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं बिना उसके कब्ज़े में आए। मैनेजमेंट के कुछ बुनियादी स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस, यानी कि आगाही। सबसे पहले ये पहचानें कि आप इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं इस वक्त हर्ट हूँ। अपने इमोशन को एक नाम दें। जब आप नाम दे देते हैं तो उसका आधा असर ख़त्म हो जाता है। स्टेप 2, पॉज, यानी कि वक्फा लेना। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के दरमियान एक छोटा सा गैप लें। फ़ौरन गुस्से में जवाब देने या चुप रहकर अंदर घबराने की बजाय एक गहरी सांस लें। स्टेप 3, एक्सेप्टेंस, यानी कि कबूलियत। अपने जज्बे से लड़े मत। अगर आप उदास हैं तो ख़ुद को परमिशन दें कि ठीक है, आज मेरा दिन बुरा है और मैं उदास हो सकता या हो सकती हूँ, क्योंकि कबूलियत से ही हीलिंग शुरू होती है। आएँ अब इन दोनों सप्रेशन और मैनेजमेंट को एक मिसाल से समझते हैं। सप्रेशन में गुस्सा आया, आपने मुंह बंद कर लिया, अंदर ही अंदर खुंदक में जलते रहे और रात को किसी और छोटी सी बात पर बच्चों या घर वालों पर चिल्ला दिया। मैनेजमेंट में गुस्सा आया, आपने महसूस किया, थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट गए, पानी पिया और जब जहन पुरसकून हुआ तो सामने वाले से आराम से बात की
کہ آپ کی اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے یا یہ بات آپ کی مجھے بہت ہرٹ کی ہے۔ آئیں اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی پریکٹیکل ٹیکنیکس کی جنہیں آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں فوراً اپنانا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ وہ طریقے ہیں جو ہم سائیکالوجسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ آپ جذبات کو دبائے بغیر انہیں بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں۔ نمبر 1، دی 90 سیکنڈ رول۔ نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی جذبہ جیسی غصہ، غم یا خوف آپ کی باڈی میں آتا ہے تو اس کی کیمیکل لائف صرف 90 سیکنڈز کی ہوتی ہے۔ جب تک آپ اسے اپنے تھاٹس یا پرانی یادوں سے فیول نہیں دیتے، وہ 90 سیکنڈز میں خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اسے کیسے کرنا ہے؟ جب بھی کوئی انٹینس ایموشن آئے، اگلے 1.5 منٹ کے لیے خود کو روک لیں، نہ کچھ بولیں، نہ کوئی فیصلہ کریں، صرف اس ویو کو اپنے اندر سے گزرنے دیں۔ نمبر 2، ایکسپریسو جرنلنگ۔ دل کا غبار کاغذ پر اتارنا۔ جب آپ اپنے جذبات کسی کو کہہ نہیں پاتے یا کہنا نہیں چاہتے تو لکھنا سب سے پاورفل تھیراپی بن جاتا ہے۔ اسے کیسے کریں؟ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک ڈائری یا نوٹ بک لیں اور بغیر یہ سوچیں کہ سپیلنگ کیا ہے یا ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے، جو دل میں ہے سب لکھ دیں۔ یہ پروسیس آپ کو سب کانشیس مائنڈ کو ان لوڈ کر دیتا ہے اور آپ صبح ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایموشنل لیبلنگ۔ جذبے کو صحیح نام دینا۔ اکثر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں یا مجھے غصہ آ رہا ہے، لیکن پریشانی کے پیچھے اصل جذبہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اسے کیسے کرنا ہے؟ اپنی ایموشن کو گہرائی سے دیکھیں اور ایگزیکٹ لفظ ڈھونڈیں۔ کیا یہ غصہ ہے یا ڈر؟ کیا یہ نا امیدی ہے یا ہرٹ ہونا؟ جب آپ اپنے جذبے کو صحیح لیبل دے دیتے ہیں تو آپ کا برین کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوتا ہے۔ نمبر 4، دی اسٹاپ ٹیکنیک۔ جب آپ کو لگے کہ آپ ایموشنل ہو رہے ہیں اور کنٹرول کھوتے جا رہے ہیں تو یہ 4 اسٹیپ فارمولا یوز کریں۔ ایس، اسٹاپ، رک جائیں۔ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہی فوری طور پر روک دیں۔ ٹی، ٹیک اے بریتھ، گہری سانس لیں، ایک لمبی سانس لیں اور چھوڑیں۔ یہ آپ کے نروس سسٹم کو سگنل دیتا ہے کہ آپ خطرے میں نہیں ہیں۔ او، آبزرو، یعنی کہ مشاہدہ کریں۔ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے جسم میں کیا محسوس ہو رہا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اپنے جذبے سے جڑنے کے بجائے ایک آؤٹ سائڈر کی طرح اسے مشاہدہ کریں۔ پی، پروسیڈ، آگے بڑھیں۔ اب فیصلہ کریں کہ اس سچویشن میں آپ کو کیا ایسا سٹیپ لینا چاہیے جو بہتر ہو، نہ کہ امپلس میں آ کر کوئی غلط بات کرنی چاہیے۔ نمبر 5، فزیکل ریلیز۔ جسم سے سٹریس نکالنا۔ جذبات انرجی ہوتے ہیں اور جب وہ جسم میں پھنس جاتے ہیں تو انہیں فزیکل موومنٹ کے ذریعے باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اسے کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو بہت غصہ یا سٹریس ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، اسٹریچنگ کریں یا ورک آؤٹ کریں۔ یہ جسم کے اندر جمع ہوا ویل، کورٹیسول اور ایڈرینالین کو برن کر دیتا ہے۔ سو فرینڈز، آخر میں یہی کہوں گی کہ جذبات دشمن نہیں ہیں۔ یہ وہ سگنلز ہیں جو آپ کا جسم اور ذہن آپ کو دے رہا ہے کہ کسی چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہیں دبائیں مت، بلکہ انہیں سمجھیں، انہیں سنبھالنا سیکھیں۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کی سب سے بڑی ایسٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنی دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی مزید انفارمیٹو ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔